حضرت عباس علیہ السلام کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کو بچپن میں مردوں سے لڑایا کرتے تھے۔ ویسے تو لوگوں کا دستور ہے کہ جو بچہ ہے اسے بچوں کے ساتھ لڑاؤ تاکہ تلوار اٹھانا، ڈھال رکھنا یہ سب اچھی طرح سے سیکھ جائے، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام حضرت مولا عباس علیہ السلام کو بچپن میں بھی عرب کے مردوں سے لڑایا کرتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں، جن میں سے ایک واقعہ حضرت عباس علیہ السلام کا شیروں کے ساتھ مقابلہ قابل ذکر ہے۔ ایک مرتبہ خود حضرت امام حسین علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ اچانک جنگل سے شیروں کی آوازیں آنے لگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام رک گئے اور فرمایا، میرے بھائی عباس، مجھے لگتا ہے کہ شیر کسی انسان کی تلاش میں ہے، کہیں انسان کو شیروں نے گھیرا تو نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ حضرت عباس علیہ السلام اجازت لے کر جنگل میں اندر چلے گئے، اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے پیچھے گئے اور وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام شیروں سے جنگ کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر یہ الفاظ کہے، اے فرشتوں کے شیر۔ اس کے بعد شیر بھی وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام قمر بنی ہاشم، پڑھے لکھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ ان پڑھوں کے گھر میں کوئی اگر پڑھا لکھا ہو جائے تو یہ آسان ہے۔ جہاں سارے پڑھے لکھے ہوں پھر وہاں کوئی پڑھا لکھا ہو، جس کے گھر میں نبوت کا سورج ہو، جس کے گھر میں امامت کا چاند، جس میں حسن کا چاند ہو، جس میں حسین جیسا کریمی کا چاند ہو، وہاں اپنے آپ کو قمر بنی ہاشم کہلوانا صرف حضرت عباس علیہ السلام کی سیرت ہے۔ بہادری کی اعلیٰ مثال مولا امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے شاگرد جناب حضرت امام حسن علیہ السلام کے شاگرد حضرت عباس علیہ السلام۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام لڑنا نہیں جانتے تھے، اس لیے صلح کو ترجیح دی، پر اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اتنے بہادر تھے کہ جن کے شاگرد کا نام عباس تھا، جنگ صفین میں جس نے فرات پر قبضہ کر کے فرات خالی کروایا، جب حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے فرمایا تھا کہ جا بیٹا حملہ کر، حضرت محمد حنفیہ دوڑے تو سامنے 300 بندوں نے اکٹھا تیر چھوڑے۔ 300 تیر سامنے آ جائیں تو رکنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت محمد حنفیہ تھوڑا سا آگے بڑھے کہ جب تیروں کی بوچھار دیکھی تو آپ تھوڑا پیچھے ہٹے۔ جب حضرت محمد حنفیہ تھوڑے پیچھے ہٹے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام تیزی سے گھوڑے کی زین پر آئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے چہرے پر نقاب تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت محمد حنفیہ کے پاس سے ایسے گزرے جیسے ہوا گزر جاتی ہے۔ حضرت محمد حنفیہ نے دیکھا کہ یہ حسن چلے گئے۔ حضرت محمد حنفیہ نے سر کو جھکایا اور امام علی علیہ السلام نے قریب آ کر ماتھا چومتے ہوئے فرمایا، شرمندہ کیوں ہو رہے ہو؟ اس میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں، آپ علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا شاگرد بھی حضرت عباس علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کا شاگرد بھی حضرت غازی عباس علیہ السلام، اور اسی حضرت عباس علیہ السلام نے جب مکہ چھوڑا تو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا۔ اسی خطبے سے آج تک یزیدی لرزتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر یہ خطبہ دیا تھا، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے بابا امام علی علیہ السلام کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ کیا ہم نے۔ حضرت مولا عباس علیہ السلام نے ایک نظر ان حاجیوں کی طرف بھی کی جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے مکہ میں آئے تھے۔ ان کی طرف دیکھ کر حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، اے کافرو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا ہے؟ اگر وہ چاہیں تو کعبہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آ جائے۔ جو خطبے کی دھار سے لڑے اسے عباس کہتے ہیں۔
जब सिफीन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को इजाजत दी, हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक ही लफ्ज कहा था कि बाबा मैं जाऊंगा, मगर इजाजत आपकी हो, मर्जी हुसैन अलैहिस्सलाम की हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी दी, गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम लड़े। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम लड़कर वापस आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम के सारे सहाबियों ने कहा, मरहबा अब्बास, आज अली की जवानी याद आ गई, आज अली की तलवार याद आ गई, आज अली का खैबर याद आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दाद लेने के लिए जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा, हर कोई दाद दे रहा है और मेरा मालिक ही मुझे दाद ना दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैदान में जाने से पहले आपने खुद उसूल बना दिया। आपने फरमाया, लड़ूंगा लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम की मर्जी से। अब्बास अब वादा कर, जब भी लड़ेगा मेरी मर्जी से लड़ेगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने रोकर फरमाया, मौला पहले कब मैं आपकी मर्जी के बगैर लड़ा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अब्बास, वादा कर, अब जब भी लड़ेगा मेरी मर्जी से लड़ेगा। इतनी वफा की थी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने सैयदों के साथ, इतनी मोहब्बत थी इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटियों की हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ कि जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, इतना जमीन पर ना चले थे जितना बीवियों के हाथ में रहा। इतना प्यार था सैयदजादियों का हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ। इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटियों ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को उठाने का वक्त मुकर्रर किया था। मगरिब तक अब्बास अलैहिस्सलाम को आप उठाएंगी, ज़ोहरैन तक अब्बास अलैहिस्सलाम मेरे पास रहेगा। इतना जमीन पे नहीं चला था जितना सैयदजादियों के हाथों में पला था। हर वक्त कभी बड़ी शहजादी उठाती, कभी छोटी शहजादी उठाती। एक दिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बीवियों के सहन से निकलकर माँ के हुजरे में आए। सामने बैठी थी वफा सिखाने वाली। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को आते देखा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ माथे पर रखे और सलाम किया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मा सलाम। बीबी ने फरमाया, अब्बास कहाँ से आ रहे हो? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माँ बहनों के घर से। बीबी ने फरमाया, अब्बास मेरे सामने खड़ा हो, मेरी आंखों में आंखें डाल। बीबी ने फरमाया, अब्बास पहले आप छोटे थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब्बास वो तेरी बहनें नहीं हैं, वो तेरी आकाजादियां हैं। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम रोके कहने लगे, अम्मा क्या मैं उनका भाई नहीं हूँ? बीबी ने कहा, नहीं, आप उनकी कनीज के बेटे हैं, आप नौकरानी के बेटे हैं, आप सारा दिन उनके घर रहते हैं, वो आपको उठाती हैं, तुझे पालती हैं। आपको पता है वो अपने बाबा के सामने भी कभी नहीं गई, वो अपने भाइयों से भी पर्दा करती हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़कर फरमाया, अम्मा माफ कर दें, आज के बाद अब्बास नहीं जाएंगे। रात गुजर गई, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम वापस नहीं आए। सुबह शहजादी की आवाज आई, कलसूम उठो, देख अब्बास खैर से हैं। पूरी रात गुजर गई, अब्बास नहीं आए। बीबी अपने घर से निकल के जब उम्मुल बनीन के घर आई, सहन में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम खेल रहे थे। बीबी दरवाजे पर रुक गई और वहां से आवाज दी, अब्बास। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पहले शहजादी की तरफ दौड़े और फिर माँ की बात याद आ गई। थोड़ा करीब जाके छोटे छोटे हाथ जोड़े, सर झुका के कहता है, जी आकाजादी। बीबी ने फरमाया, अब्बास आप तो मुझे बहन कहते थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे नहीं पता था कि मैं कनीज का बेटा हूँ, मुझे नहीं पता था मैं आपकी नौकरानी का बेटा हूँ। जो कहता रहा वो माफ कर दें, आज के बाद नहीं कहूँगा। बीबी वहाँ से लौट गई। एक मर्तबा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज दी और आप दौड़ते हुए आपके पास आए। बात करते करते हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास आज मेरे बुलाने पर आप इतनी जल्दी आ गए। एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं आवाज दूंगा और आप नहीं आएंगे।
जैसे ही ये आवाज हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंची कि मैं बुलाऊंगा और आप नहीं आएंगे, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम 3 रातों तक नहीं सोए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में जाते तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पीछे मस्जिद में आते थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर आते तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुजरे में चले जाते तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बाहर बैठ जाते। आंखें खुली हुई 3 रातें जागते रहे। जनाबे फिजा देखती रही। बीबी फिजा ने हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, 3 रातें हो गई हैं, मैं रात को उठ उठ कर देखती रहती हूँ। अब्बास अलैहिस्सलाम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुजरे के बाहर बैठ जाते हैं और ये सोते क्यों नहीं? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, बुलाओ मेरे अब्बास को। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आए, गर्दन झुकी हुई, आंखें बंद, अदब से हाथ जोड़कर फरमाया, जी बीबी। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, अब्बास सर उठाओ, आंखें खोलो। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखों की सुर्खी देखी और फरमाया, अब्बास सोए क्यों नहीं? मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू आने लगे और फरमाया, उन्होंने कहा था कि मैं बुलाऊंगा और आप नहीं आएंगे। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की कलाई पकड़ी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुजरे में जाकर फरमाया, भाई क्या फरमाया है आपने मेरे अब्बास को कि वो 3 रातों से सोए नहीं है? मेरा अब्बास जागा हुआ है। वो क्या बात है जो मेरे अब्बास को जगाए हुए है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास क्यों नहीं सोए? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया था कि मैं बुलाऊंगा और आप नहीं आएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप मुझे बुलाएं और मैं ना आऊं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के कांधे को चूम कर फरमाया, अब्बास तब आप जिंदा नहीं होंगे। अब्बास मदीना ना होगा, जंगल होगा, हुसैन तन्हा होगा। इतना मान था सैयदजादों का अब्बास अलैहिस्सलाम पर। 10 मुहर्रम के दिन जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम करबला में मख्तल में जा रहे थे तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से फरमाया, अब्बास सच कहा था मेरे बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी क्या कहा था? बीबी ने रोकर फरमाया, बाबा ने फरमाया था 21 रमजान जब मैं आखिरी बार बाबा से मिलने गई थी तो मुझे कहा था, ज़ैनब अपने हाथों से चादर हटाओ। मैंने हटाई तो मेरी कलाइयाँ चूमने लगे। मैंने कहा, बाबा आज से पहले तो कभी मेरी कलाइयाँ नहीं चूमी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आखिरी बार चूम रहा हूँ, इन कलाइयों में रस्सियाँ पहनाई जाएंगी। ये जुमले कहकर बाबा ने आंखें बंद कर ली। लेकिन अब्बास मैं तेरी जवानी देखती, मैं तेरा कद देखती, मैं सोचती थी, बाबा कहता था रस्सियां पहनाई जाएंगी। जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसे रस्सियां कौन पहनाएगा? आज तुझे मक्तल में जाता देखकर मुझे यकीन हो गया कि अब ज़ैनब कैद हो जाएगी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शुजाअत, बहादुरी और वफादारी पर अगर बात करें तो दुनिया में मौजूद कागज और कलम कम पड़ जाएंगे, लेकिन शान अब्बास अलैहिस्सलाम कम ना होगी।